বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর রামধনজোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে 2 রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। জানা গেছে, এদিন রাতে রাস্তার পাশে একটি গ্যারেজের মধ্যে একটি গাড়িতে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। তারাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের অনুমান কেউ বা কারা এই আগুন ধরিয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। हम लोग को आवाज़ इधर नीचे से मिला तो ऊपर से उठ के हम लोग देख रहा था तो इधर पूरा आग जल रहा था। लगता है कोई किसी का हाथ से आग फेंक दे या कैसे कुछ तो हुआ होगा, किसी ने लगा दिया होगा। ऐसे तो नहीं उठना चाहिए। ये क्या गाड़ी पूरा नया गाड़ी था? गाड़ी सब है। ये नया गाड़ी का चेचिस है। ये टायर जल रहा था और वो ऊपर का वो सब जल रहा था और हम लोग सब के नीचे आया और देखने का टाइम में आग जल रहा था तो पूरा पानी जाके डाल के अभी तो बुता दिया आग तो सब हम लोग सब मिलकर। फिर भी ऐसे हम लोग को लग रहा है कि कोई किसी का साजिश हो सकता है। कोई आदमी घायल हुआ है क्या? घायल तो नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। कौन सा जगह है ये उत्तर रामधनजोत ओवर ब्रिज के पास में है। आपका नाम? मेरा नाम किशन है, किशन थापा। এই যে গাড়িটা কোথা থেকে কি ছিল এই গাড়িটি? গাড়ির মধ্যে এমনি কিছু ছিল না, ওটা মানে সামান্য বডিটাই মাত্র ছিল। কি করে লাগলো আগুন, কি জানতে পারলেন? সেটাই তো বলতে পারছেন কী করে লাগলো কাগজটা। গাড়ি দেখুন কি তারের টুটি ছিল? না এমনি কিছু ছিল না, এমনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, ভিক্টর করা। কি অনুমান করছে? যেহেতু অনুমান বলতে পারছি না কী করে আগুনটা লাগলো, সেটা এখন ভাবার বিষয়। আপনার নাম? সঞ্জয় সরকার। এটা কি আপনার দোকান?